Hi guys, welcome back to our lesson. For today's lesson, we are going to focus on relative pronouns. Part 1. Untuk hari ini, kita akan memberikan fokus kepada relative pronouns. Bahagian 1. So, what is the function of relative pronouns? Apakah fungsi relative pronouns ini? Relative pronouns are used to join two sentences that relate back to the same person or thing. Kegunaan kata ganti nama relatif ini digunakan untuk menggabungkan dua ayat yang mempunyai kaitan dengan orang ataupun benda yang sama. Maksudnya, dua ayat ini menceritakan tentang orang ataupun benda yang sama dan kita menggunakan relative pronoun untuk menggabungkan kedua-dua ayat ini menjadi satu ayat. So for today, we are going to focus on who and which. Hari ini kita fokuskan kepada dua relative pronouns dulu, iaitu who dan which. For who, it is used for people. Ia digunakan untuk orang. And it is placed before a verb. Dan who ini diletakkan sebelum kata kerja. So let's see the example. So you can see here we have two sentences. Kita ada dua ayat di sini. And both sentences are talking about the same subject. Dan kedua-dua ayat ini adalah mengenai subjek yang sama, iaitu the woman. The woman called yesterday. Wanita itu menelpon semalam. She wants to buy the house. Dia ingin membeli rumah itu. Now, we are going to combine these two sentences. Kita akan gabungkan kedua-dua ayat ini. Now, because the main focus of these two sentences is a person, disebabkan fokus utama kedua-dua ayat ini adalah orang, iaitu wanita, so we need to use who. Jadi, kita perlu gunakan who. The woman who called yesterday wants to buy the house. Wanita yang menelpon semalam mahu membeli rumah itu. The use of who here provides more information about the subject. Kegunaan who di sini adalah untuk memberikan lebih maklumat tentang subjek kita, iaitu the woman. And you can see that who is placed before the verb. Dan anda boleh tengok di sini who diletakkan sebelum kata kerja. The next one is which. Which is used for things and animals. Ia digunakan untuk benda dan haiwan. For example, this is the car. Ini adalah kereta itu. Alex wants to buy the car. Alex mahu membeli kereta itu. Now, the main focus of these two sentences is the car. Fokus utama bagi kedua-dua ayat ini adalah merujuk kepada benda yang sama, iaitu kereta. So that is why we need to use which. Oleh itu, kita perlu gunakan which. So, if you join these two sentences together, it becomes, this is the car which Alex wants to buy. Ini adalah kereta yang Alex mahu beli. We use which to give more information about the car. Kita gunakan which di sini untuk memberikan maklumat yang lebih terperinci berkaitan kereta ini. So your first task for today is to copy these notes. Tugasan pertama anda adalah untuk menyalin nota ini ke dalam buku tulis bahasa Inggeris anda. Your second task is to fill in the blanks with who or which. Tugasan kedua anda adalah untuk mengisi tempat kosong ini dengan who ataupun which. To answer this question, you have to look for the main focus of each sentence. Untuk menjawab soalan ini, anda perlu mengenal pasti fokus utama dalam setiap ayat. Sama ada ia memberikan fokus kepada orang ataupun benda. For example, number 1. The racket is in his hand is expensive. Raket di tangannya adalah mahal. So the main focus here is racket. Fokus utama dalam ayat ini adalah racket, iaitu benda. So you need to use which. So your answer becomes,
The racket which is in his hand is expensive. Raket yang di tangannya adalah mahal. Usually, the main focus can be found next to the blank. Biasanya, fokus utama ayat boleh dijumpai di sebelah tempat kosong. So, please complete this task. Sila lengkapkan tugasan ini. That's all for today. Thank you.